समस्त को मो भक्तिपूर्ण नमस्कार। प्रभु को पवित्र महत नाम को धन्यवाद दिए। प्रभु आज यही प्रकार एक सुंदर अवकाश आम को प्रदान कर उपासना करने और विशेष भाव ईश्वर निष्पसित सत्यता को परिचर्चा करने विशेष भाव मु संडे स्कूल समितिर समस्त मुख्य कर्मकर्ता मान निकट में धन्यवादी अटे। मत ईश्वर वाक्य प्रचार करिबार एक अनन्य अवकाश प्रदान करिथिबारु मंडली कतिरे मध्य मंडलीर पालक दिकनगण समस्त मुख्य कर्मकर्ता मान निकट में मु धन्यवादी। एवं आज आमे माने जेतेक ईश्वर को उपासना करने उद्देश्य रे एकत्रित होइछे आपण मानक प्रत्येक निकट में मो हृदयर गभीर कोणरू सभक्ति अभिनंदन ज्ञापन करे। आमे अल्प समय नीरवतार बसिबा ध्यानर सहित बसिबा आउ जो प्रसंग दिया जाइछि ताहा अल्प समय आमे ध्यान करने को जिबा। आजिर वर्तमान प्रसंग होउछि परित्राणर अनंतकालीन निरापत्ता। हे तो आमे प्राय किछि थर किछि भावे आमे आलोचना करिछे सुनिछे ए संपर्क रे। एहा एक आउ नुआ विषय नुहे किंतु निश्चित भावे मु जाने हृदयंगम करे अनेक आमे माने ए विषय रे आउ स्पष्ट होई पारि नाहु जानिबा पई हमर आग्रह रहिछि। तथापि हुए तो आजिर एही समय केते मात्रा रे प्रयुज्य मु ताहा जाने नाही। आसंतु आमे आउ एही विषय उपरे आलोकपात करने को जिबा। परित्राणर अनंतकालीन निरापत्ता तार अर्थ होची जदि जड़े व्यक्ति परित्राण पाती तेबे से कौन प्रकार आउ हरई पारिबे नाही। से निश्चित भावे स्वर्ग को जिबे ही जिबे अनंत काल पाई तांको परित्राण सुरक्षित। अनेक समय आमे भाबु परित्राण जदि जड़े पाइछन्ति पाइबा परे तांकर किछि भूल बटिका घटे जदि से किछि पापरे पतित होई जानती तेबे निश्चित भावे परित्राण चली जाई पारे। से पुनर्बार प्रभुंक कति को जदि न आसंती से पाप जोगु से पाप द्वारा से निश्चित भावे परित्राण हराउछि एवं अनंत नरक को से धावमान करुछि। एही प्रकार चिंताधारा साधारणतः भावे आम ठारे रहिछि। प्रथम विषय मु आपण मानकु कहबाकू चाहे जे काहेकि परित्राण हरई हुए बोली साधारणतः समस्ते आमे प्राथमिक भावे जानी थाउ बा विश्वास करि थाउ। परित्राण हरई हुए साधारणतः समस्तंक विश्वास बुझामणा सही प्रकार थाए। काहेकि थाए केतोटी कारण। प्रथम कारण होउछि जे आमे अनेक समय रे ईश्वर को वाक्य को अध्ययन न करी निज चिंता निज आलोचना निज बुझामणा को आमे बड़ करि थाउ। ईश्वर को वाक्य को आमे अध्ययन करि न थाउ। आम निज मन को जहाँ भल देखा जाए ताकू आमे ईश्वर को वाक्य ठारू ऊर्ध्वरे रखू। तो सेइथि पई आमे परित्राण हरई हुए बोली भावी थाउ। द्वितीय कारण हुए तो यह होई पारे जे विजातीय बुझामणा आम उपरे प्रभाव पकाए। पृथ्वीर बड़ बड़ धर्म सबू इस्लाम धर्म हिंदू धर्म जोराष्ट्रिया धर्म शिंटो धर्म टाओ धर्म जैन धर्म बौद्ध धर्म जिहुदी धर्म
ଏହି ପ୍ରକାରେ ଅନେକ ବଡ଼ ବଡ଼ ଧର୍ମ ପୃଥିବୀରେ ରହିଛି। କହିବାକୁ ଗଲେ ପ୍ରାୟ ସବୁ ଧର୍ମ ଏହା କୁହେ ସେ ମୋକ୍ଷ ପାଇବାକୁ ହେଲେ, ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବାକୁ ହେଲେ, ପାରଦୀସରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ହେଲେ ତମକୁ ଏହା 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 କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ସେ ଧର୍ମ ସବୁ କୁହେ ଡୁ 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 ଡୁ, କର କର ତାହା କର, ଏହା କର ତାହା କର, ଏହା କର, ଡୁ 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 ଡୁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନିଟି ବାଇବେଲର ଧର୍ମ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନିଟି ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବା ପାଇଁ ଆଉ ଡୁ ବୋଲି କୁହେ ନାହିଁ, ବାଇବେଲ କୁହେ ଡନ୍। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଏହା ପ୍ରକାଶ କରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଡନ୍ ଡିଡ୍, ଡିଡ୍ ମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଡନ୍ ଡିଡ୍ ସାଧିତ କାର୍ଯ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ ତୁମକୁ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ଡୁ 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 ନୁହେଁ। ବିଜାତୀୟ ବୁଝାମଣା ଆମ ଉପରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଲେପ ପକାଇଛି ଯେ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଚିନ୍ତା କରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିତ୍ରାଣ ଧରି ରଖିବାକୁ ହେଲେ ବା ପାଇବାକୁ ହେଲେ, ସ୍ୱର୍ଗରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ଡୁ 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 କରିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ତୃତୀୟ ବିଷୟ, ହୁଏତ ଏହା ଆମେ ଅନେକଙ୍କ ପ୍ରଚାର ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଯାଇଥାଉ। ଅନେକ ହୁଏତ ପ୍ରଚାର କରନ୍ତି ପରିତ୍ରାଣ ହରେଇ ହୋଇଯାଏ। ତେବେ ଆମେ ଭାବୁ ଯେ ହଁ, ପରିତ୍ରାଣ ହୁଏତ ଚାଲି ଯାଇପାରେ। ବିଜାତୀୟ ବୁଝାମଣା, ଅଧ୍ୟୟନ କମ୍, କିନ୍ତୁ ଆମ ନିଜ ଚିନ୍ତାକୁ ବଡ଼ କରିବା, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସେହି ରକମର ପ୍ରଚାର ଶୁଣିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ବେଶ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଯାଉ। ସାଧାରଣତଃ ବୁଝୁ ଯେ ହଁ, ପରିତ୍ରାଣ ହୁଏତ ହରେଇ ହୋଇପାରେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ, ମୁଁ ଅନେକ ସମୟରେ ଭାବେ ଏହା ଈଶ୍ୱର ନିଶ୍ୱାସିତ ବାକ୍ୟ। କହିବାକୁ ଗଲେ ଏହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମନର ମତ। ପୃଥିବୀର ଭାଷାରେ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରତିପାଦନ କଲେ, ଉଲ୍ଲେଖ କଲେ। ଆଉ ଏହି ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ କେମିତି ଅବହେଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିପାରିବା ଏବଂ ନିଜ ଚିନ୍ତାକୁ ବଡ଼ କରିପାରିବା, ଅଧ୍ୟୟନ ଷ୍ଟଡି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କରାଯିବା ଦରକାର। ଆଉ ଏହି ସମସ୍ତ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ଆମେ ଅତି ସହଜରେ, ସୂକ୍ଷ୍ମରେ ଭାସି ଯାଇଥାଉ ଆଉ ଭାବିଥାଉ ପରିତ୍ରାଣ ଚାଲି ଯାଇପାରେ। ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବା ପରେ କୌଣସି ପାପ ଆସିଲେ, କୌଣସି ଭୁଲ ପଟିକା ହେଲେ ପରିତ୍ରାଣ ହରେଇ ହୋଇପାରେ। ଆପଣମାନେ ଭୁଲ ମଧ୍ୟ ବୁଝନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମୁଁ ଏହା ମଧ୍ୟ କହୁନାହିଁ ଯେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବା ପରେ ଆମେ ଭୁଲ କରିପାରିବା ଆଉ ଭୁଲ କରିବା ପାଇଁ ବାଇବେଲ ଲାଇସେନ୍ସ ଦେଉଛି ନା, ତାହା ନୁହଁ। ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବା ପରେ ଆମେ ପବିତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ ହିଁ କରିବା ଦରକାର, ପବିତ୍ର ଜୀବନ ହିଁ ଆମେ ବିତେଇବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ପାର୍ଥକ୍ୟ ହେଉଛି ଏହା ଯେ ଆମ ପବିତ୍ର ଜୀବନ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଉନାହୁଁ, କିନ୍ତୁ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବା ପରେ ପବିତ୍ର ଜୀବନ ଆମେ କାଟୁ। ଅନ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆମର ପବିତ୍ର ଜୀବନ, ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବା ପରେ ଯେଉଁ ପବିତ୍ର ଜୀବନ ଯାପନ କରୁ, ସେ ପବିତ୍ର ଜୀବନ ହିଁ ଗୋଟାଏ ନିଚ୍ଛକ ପ୍ରମାଣ ଆମେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଛୁ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ପବିତ୍ର ଜୀବନ ଦ୍ୱାରା ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବା, ଏହା ବାଇବେଲ ସମ୍ମତି ପ୍ରକାଶ କରେ ନାହିଁ।
ପରିତ୍ରାଣ ହରେଇ ହବ ନାହିଁ। ପରିତ୍ରାଣର ଅନନ୍ତକାଳୀନ ନିରାପତ୍ତା କହିବାକୁ ଗଲେ ଏକ ବିଶେଷ ଶିକ୍ଷା, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଆମେ ବୁଝିନେବା ଦରକାର। ଯଦି ଏହା ଆମେ ବୁଝିବା ନାହିଁ, ତାର ପ୍ରଭାବ କେଉଁ କେଉଁ ବିଷୟ ପ୍ରତି ପଡ଼େ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଦେଖନ୍ତୁ। 60-70 ବର୍ଷର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଆପଣମାନେ ହୋଇଥିବେ, ହୁଏତ ମରଣାନ୍ତକ ଶଯ୍ୟାରେ ଗୋଟାଏ ଦିନ ପଡ଼ିବେ। ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଆପଣ ଜାଣିପାରୁନଥିବେ ମୁଁ ଏବେ ମରିବି, ମୋର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେବ, ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବି ନା ନରକକୁ ଯିବି। 60-70 ବର୍ଷର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମରଣାନ୍ତକ ଶଯ୍ୟାରେ ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ କେଉଁଠି। ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଆପଣ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ନା ନରକକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ପରିତ୍ରାଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବାଇବେଲ ଅନେକ ଥର ପ୍ରକାଶ କରେ ଗିନୋସ୍କ ଗିନୋସ୍କ ଗିନୋସ୍କ। ଗିନୋସ୍କ ମାନେ ଗ୍ରୀକ ଶବ୍ଦ, ଗୋଟାଏ ଭର୍ବ। ତାହା ପ୍ରକାଶ କରେ ଯେ ତୁମେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବା ଜାଣିଛ ଜାଣିଛ ଜାଣିଛ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଏହି ସତ୍ୟତା ବିଶ୍ୱାସ ନ କରୁ, ନ ଜାଣୁ, ତେବେ ମରଣାନ୍ତକ ଶଯ୍ୟାରେ ପଡ଼ିଥିବା, ବେଡ୍ ରିଡେନ୍ ହୋଇଥିବା, ଜାଣିନଥିବା ଆମେ କେଉଁଠାକୁ ଯାଉଛୁ। ଅଳ୍ପ କିଛି ସମୟ ପରେ ମରଣ ଆସିବ, ମାତ୍ର ଆମେ ଜାଣୁନା ଆମେ କେଉଁଠାକୁ ଯାଉଛୁ, ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନା ନରକକୁ। କେତେ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ସେଦିନ ପାଉଲ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଜାଣିପାରିଥିଲେ, ମୁଁ ଯେବେ ମରିବି ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପାଖକୁ ମୁଁ ଯିବି, ଆଉ ସେ ମୋତେ ଏହି ସମସ୍ତ ମୁକୁଟ ମୋତେ ଦେବେ। ମୁଁ ଚାହେଁ ତୁମ ସହିତ ରହିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ମରିବା ମୋ ପକ୍ଷେ ଭଲ। ମରଣ ହେଉଛି ମୋ ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ପହଞ୍ଚିବାର ଏକ ଦ୍ୱାର ଦେଶ। ମୁଁ ଯେବେ ଏଇଠି ମରେ ମୁଁ ସେଇଠି ପହଞ୍ଚେ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଏହି ଅନିଶ୍ଚିତତା ରଖି ଆମେ ଜୀବନ କାଟିବା, ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରିବା, ମରଣାନ୍ତକ ଶଯ୍ୟାରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ମାତ୍ର ଜାଣିନଥିବା 60-70 ବର୍ଷର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଆମେ ଜାଣିନଥିବା ଆମେ କେଉଁଠାକୁ ଯାଉଛୁ, କେତେ ଦୁଃଖର ବିଷୟ। ବାଇବେଲ ଅନେକ ଥର ପ୍ରକାଶ କରେ ତୁମେ ଜାଣିଛ ଗିନୋସ୍କ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ, ଯଦି ଆମେ ଜାଣିବା ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଯେ ହଁ ପରିତ୍ରାଣର ଅନନ୍ତକାଳୀନ ନିରାପତ୍ତା ରହିଛି, ଯଦି ମୁଁ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗ ହିଁ ଯିବି। କିଛି ଅବରୁଦ୍ଧ କିଛି ବାଟରେ ନାହିଁ, କିଛି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ କିଛି ନାହିଁ, ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବି ହିଁ ଯିବି। ଯଦି ଥରେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଛି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ସେ ପରିତ୍ରାଣ ରହିଛି। ଯଦି ସେଇ ବୁଝାମଣା ଆସିବ, ତେବେ ଆମମାନଙ୍କ ଉପାସନା, ଆମମାନଙ୍କ ଧନ୍ୟବାଦର ଜୀବନ କେମିତି ହବ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। କହିବା ନାହିଁ କି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ, ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଏତେ ମହାନ ପରିତ୍ରାଣ ମୋତେ ଦେଇଛ କି, ତୁମ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ, ତୁମ ନାମର ପ୍ରଶଂସା ହଉ, କାରଣ ମୋ ପରି ଜଣେ ଅଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ତୁମେ ଏତେ ମହାନ ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରଦାନ କରିଛ। ଧନ୍ୟବାଦର ଜୀବନ ବଦଳିଯିବ। ଯଦି ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ବାଇବେଲର ଏହି ନିଗୂଢ଼ ସତ୍ୟତାକୁ ଯଦି ଆମେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିପାରିବା, ତେବେ ଆମ ପ୍ରାର୍ଥନା, ଆମ ଧନ୍ୟବାଦର ଜୀବନ ଟୋଟାଲି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବଦଳିଯିବ। ଏହା ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିତ୍ରାଣର ଅନନ୍ତକାଳୀନ ନିରାପତ୍ତା। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ କିଛି ପ୍ରମାଣ ଉପରେ ଆମେ ଆଲୋକପାତ କରିବାକୁ ଯିବା, ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ଯିବା ଯେ ବାଇବେଲ କେମିତି ସବୁ ପ୍ରମାଣ ଦିଏ ଏହି ପରିତ୍ରାଣର ଅନନ୍ତକାଳୀନ ନିରାପତ୍ତା ଉପରେ।
जदि आम थरे परित्राण पाइछु यही परित्राण सबुदिन पाई अनंत काल पाई सुरक्षित। देखंतु आमे समस्ते हुए तो मुखस्थ करिथिबा जोहन 3 पर्वर 16 पद। कारण ईश्वर जगत को एडे प्रेम कले जे से अपना अद्वितीय पुत्र को दान कले जेपरी जे केही तांकठारे विश्वास करे से विनष्ट न होई अनंत जीवन प्राप्त हुए। अनंत जीवन प्राप्त हुए ताहुची जतबेले आमे वाक्य मध्य को जिबा स्टडी करिबा लक्ष्य करिबा को पारिबा ताहा वर्तमान काल रे लेखा जाइछि प्रेजेंट टेंस रे लेखा जाइछि अनंत जीवन प्राप्त हेबा। अर्थात जदि जणे व्यक्ति जणे पापी एही समय रे से यीशु को विश्वास करे एही समय रे ही से अनंत जीवन पाए। जदि किछि दिन परे से परित्राण हरेबाकू रहिछि तबे ताहा केमिति अनंत जीवन हेउछि। अनंत जीवनर अर्थ संज्ञा कौन ताहा अशेष जीवन गोटे कंटिन्यूअल लाइफ इटर्नल लाइफ मझिरे किछि प्रतिबंधक किछि उणा अधिक आसीबार नाही। आउ अनंत जीवन ए शब्द अनेक थर बाइबल रे उल्लेख करा जाइछि आमे समस्ते जानिछु। आउ प्राय अधिकांश थर प्रेजेंट टेंस रे लेखा जाइछि ताहा गोटे निच्छक प्रमाण जे जदि आमे अनंत जीवन पाइछु तेबे ताहा अनंत ता अंत जीवन नुहे अनंत जीवन समयकालीन जीवन नुहे क्षणिक जीवन नुहे अनिर्दिष्ट जीवन नुहे वाक्य कुहे इटर्नल लाइफ अनंत जीवन आमे ए जगत रे ही पाई जाऊ। सेथिपाई मन रखंतु जदि अनंत जीवन पाई जदि आमे मरुछु तबे मध्य आमे बंचुछु। बिली ग्राहाम ठीक सही कथा कहिथिले थरे से प्रचार करबा अवसर रे से कहिले गोटाए दिन मु मरिबी किंतु जेउ दिन मु मरिबी सही दिन ही सही दिन ठारू मु अत्यधिक मात्रा रे बंचिबी। प्रिय बंधु ताहा होछि अनंत जीवन अनंत जीवन। एफिसियो 2 पर्वर 8 पद 9 पद। कारण अनुग्रह रे विश्वास द्वारा तुम्हें माने परित्राण पाइअछ ताहा तुममानक निज ठारो होई नाही ताहा ईश्वरंक दान क्रिया कर्मर नुहे जेपरि केही दर्पण करे ताहा ईश्वरंक दान। अनेक स्थान रे आमे ए गिफ्ट परी परित्राण को बाइबल मध्य रे लक्ष्य करबा को पारुछु। समस्त आमे चिंता करिबा आलोचना करिबा ध्यान करिबा जे ईश्वरंक वाक्य एही परित्राण को गोटाए दान रूपे प्रकाश करे प्रतिपादन करे गोटे पुरस्कार रूपे मध्य नुहे किंबा गोटे वेतन बोली मध्य एहाकु बाइबल प्रकाश करे नाही। एहाकु परित्राण पाइबाकु गोटाए दान बोली बाइबल प्रकाश करुछि। पुरस्कार होछि एहा जे गोटे परीक्षा रे जबे जणे व्यक्ति से उत्तीर्ण हुए बा कृतकार्य हुए से उत्तीर्ण पाई से कृतकार्य पाई से पुरस्कृत होइथाए। तार कार्य को आधार करी सफलता को आधार करी तांकु पुरस्कार दिया जाय थाए। परित्राण कौनसी कार्य को आधार करी
ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ପୁରସ୍କାର ବୋଲି ବାକ୍ୟ କୁହେ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ବେତନ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରେ ନାହିଁ। ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ, କାମ କଲେ ତାର ବେତନ ପାଇଥାଉ। ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପରିତ୍ରାଣକୁ ବେତନ ବୋଲି, ୱେଜ୍ ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରେ ନାହିଁ। ତାହା ଗୋଟେ ଫ୍ରି ଗିଫ୍ଟ। କେମିତି ବେତନ ବୋଲି କୁହାଯିବ? କେମିତି ପୁରସ୍କାର ବୋଲି କୁହାଯିବ? ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ଈଶ୍ୱର ଅନୁଗ୍ରହରେ, ଦୟାରେ ସେ ତାହା ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ତାହା ଏହି ପ୍ରକାର ଯେ ଆମେ ବାଟରେ ଚାଲି ଯାଉଛେ, କେତେକ ଭିକାରୀ ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖୁଛେ, ପକେଟରେ ଆମେ ହାତ ପୁରାଇ କିଛି କିଛି ଆମେ ଭିକାରୀ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କଲୁ। ପରିତ୍ରାଣ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱର ସେହି ପ୍ରକାରେ ଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଭିକାରୀର କ'ଣ ଯୋଗ୍ୟତା ଦେଖି ଆମେ ଦେଲୁ କି? ତା ଠାରୁ ଆଉ ସେ ଟଙ୍କା, ସେ ଗିଫ୍ଟ ଯାହା ଆମେ ଦେଲୁ ଆଉ ଛଡେଇ ନେବା କି? ପରିତ୍ରାଣ ହେଉଛି ଗୋଟାଏ ଦାନ। କାର୍ଯ୍ୟ ଆଧାରିତ ପୁରସ୍କାର କିମ୍ବା ବେତନ ତାହା ନୁହେଁ। ତାହା ଏକ ବିନା ମୂଲ୍ୟର, ଅନୁଗ୍ରହର, ଦୟାର ଗୋଟେ ଦାନ। ଆମେ ଗୋଟାଏ ବିଷୟ ଭଲ ଭାବେ ହୁଏତ ରୋମିଓ 8 ପର୍ବ ତାର 28, 29, 30 ପଦ ମାନଙ୍କୁ ଆଧାର କରି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା। ଏଫେସିୟ 1 ପର୍ବ ତାର 4-5 ପଦ ମାନଙ୍କୁ ଆଧାର କରି ହୁଏତ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିପାରିବା ଯେ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ସୃଷ୍ଟି ଆରମ୍ଭ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ କିଏ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବ, କିଏ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବ ନାହିଁ, ତାହା ସ୍ଥିରୀକୃତ କରିଅଛନ୍ତି। ସେ ସ୍ଥିର କରିଅଛନ୍ତି ପୂର୍ବରୁ। ସୃଷ୍ଟି ପୂର୍ବରୁ ଈଶ୍ୱର ସ୍ଥିର କରିଅଛନ୍ତି, ଫାଇନାଲ କରିଅଛନ୍ତି କିଏ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବ ଆଉ କିଏ ପାଉନାହାନ୍ତି। ଆମେ ସେହି ପ୍ରକାର ଟର୍ମସ୍, ସେହି ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦ ମାନଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁ। ଗୋଟାଏ ଶବ୍ଦ ହୁଏତ ମନୋନୀତ। ସେ ମନୋନୀତ କରିଅଛନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ପୂର୍ବରୁ ଏତିକି ଲୋକ, ଏହି ଲୋକମାନେ ଅମୁକ ଅମୁକ ସେମାନଙ୍କ ନାମ, ସେମାନେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବେ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିପାରେ, କିନ୍ତୁ ନିରାଟ ସତ୍ୟ, ବାଇବେଲ ଆଧାରିତ ସତ୍ୟତା। ସେ ଆଗରୁ ନିରୂପଣ କରିଅଛନ୍ତି, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରିଅଛନ୍ତି, ଫାଇନାଲ କରିଅଛନ୍ତି, ସେ ମନୋନୀତ କରିଅଛନ୍ତି, ସ୍ଥିର କରି ସାରିଅଛନ୍ତି। ଆମକୁ ସିନା ପରିତ୍ରାଣ ଏହି ପ୍ରକାର ଦେଖାଯାଏ ଯେ ଏହା ଗୋଟେ ଧାରାବାହିକ। ଆମେ ଏବେ ହୁଏତ ପରିତ୍ରାଣ ପାଉନାହୁଁ। ଆମର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟର ସମଷ୍ଟି ଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱର ହୁଏତ ଚିନ୍ତା କରିବେ ମରଣ ପୂର୍ବରୁ, ଏମିତି ଅନେକ ଭାବନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ଫାଇନାଲ କରିଅଛନ୍ତି, ସ୍ଥିରୀକୃତ କରିଅଛନ୍ତି, ସ୍ଥିର କରି ସାରିଅଛନ୍ତି କିଏ କିଏ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସେ ସ୍ଥିରୀକୃତ କରିଅଛନ୍ତି କେବଳ ସେମାନେ ହିଁ ପରିତ୍ରାଣ ପାଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ହିଁ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ହିଁ ପରିତ୍ରାଣ ପାଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ହିଁ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବେ। ନିରାଟ ସତ୍ୟ। କହିବାକୁ ଗଲେ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼େ, ସେ ବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦାନ। ଆଉ ଈଶ୍ୱର ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରିଅଛନ୍ତି, ଧରି ନିଆଯାଉ ସେ ମନୋନୀତ ଲୋକ ଯଦି ସେ ଏଭରେଷ୍ଟ ଶୃଙ୍ଗରେ ଥାନ୍ତି, ସୁସମାଚାର ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହିଁ, ଯଦି ସେ ମନୋନୀତ, ପ୍ରଭୁ ଅଲୌକିକ ଭାବେ ସେଠାରେ ସୁସମାଚାର ପହଞ୍ଚେଇବେ ଏବଂ ସେ ବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଜଣାପଡ଼େ ବିଶ୍ୱାସ ଆମର
आमे विश्वास करुछु किंतु ताहा नुहे वाक्य कुहे से विश्वास मध्य ईश्वर को दान जे ईश्वर जो मान को मनोनीत करिसेंती सेमानक पाखरे सुसमाचार पहुंचाती आउ से विश्वास को मध्य दान करती कंप्लीटली परित्राण ईश्वर कार्य अटे एथिरे मनुष्यर कोऑपरेशन किछि न थाए मनुष्यर सहयोगता किछि न थाए कंप्लीटली परित्राण ईश्वरकृत ईश्वर कार्य मानवीय चक्षुरे वे तो सही प्रकार देखा जाए मु भल हेले कि मु विश्वास कले विश्वास मोर आ मु परित्राण शेष पाई पारे किंतु ताहा नुह ईश्वर स्थिरीकृत करिअछंती परित्राण किए किए पाइबे तार आउ ए स्थिरीकृत सृष्टि पूर्वरु से आमान को सृष्टि करिबा पूर्वरु से स्थिर करी सारी अछंती आमे छानिया ताटका हेबा दरकार नहीं से स्थिर करी अछंती आमान को कर्तव्य एहा जे आमे माने आउ प्रभु जीशु ख्रीष्ट को विश्वास करी परित्राण पाई से परित्राणर वाक्य अनेक निकट को आमे नेबा दरकार ताहा प्रभु आज स्वर्ग रे उपवेशन करी ताहा चाहती तांकरी मनोनीत लोक मान को आगरे जगतर समस्त लोक मान को आगरे सुसमाचार पहुंचु किंतु केवल तांकरी मनोनीत लोक माने ही से सुसमाचार सुनी विश्वास करिबे यीशु को तापर आमे पठित शास्त्रांश मान को द्वारा लक्ष्य करबा को पारुछु परित्राण पाइबा पवित्र जीवन द्वारा नुहे ताहा विश्वास करिबा द्वारा आमे एबे पाठ कलु एफिसियो 2 पर्वर 8-9 पद आमर कार्य द्वारा नुहे ताहा ईश्वर को अनुग्रह द्वारा आमे विश्वास करिबा द्वारा आमे निश्चित भाव हृदयंगम करिबा दरकार गोटाए लॉजिक गोटाए विषय जदि ताहा अनुग्रह द्वारा विश्वास माध्यम रे आमको परित्राण दिया जाउछि ताहा निश्चित भावे शर्तहीन अनकंडीशनल जदि आमे पवित्र जीवन द्वारा परित्राण जदि पाई थांते ताहा कंडीशनल शर्तमूलक अर्थात जदि पवित्र जीवन द्वारा परित्राण पाउ थांते पवित्र जीवन काटी न पारिले पवित्र जीवन जापन करि न पारिले परित्राण चली जाई थांता किंतु परित्राण पवित्र जीवन आधारित नुहे परित्राण अनुग्रह आधारित विश्वास आधारित सेइथिपाई आमे पवित्र जीवन जापन करि न पारिले मध्य परित्राण अच्छिंडा होई अक्षुर्ण होई आमठारे रही थाए जदि कार्य को आधार करी परित्राण प्रभु देई थांते कार्य करि न पारिले परित्राण उभे जाई थांता प्रभु अनुग्रह रे ता देहु अछंती कंडीशन सेतरे किछि नाही केमिति परित्राण चली जिवो वाक्य ताहा कुहे आमे अति भल भाबे आहुरी गोटाए विषय प्रति दृष्टिपात करने को पड़िबो एही परित्राण जहाँ आमे पाउछु ताहा त्रित्व ईश्वर कार्य द्वारा साधन होई थाए मनुष्य द्वारा नुहे आमर व्यक्तिगत ख्रीष्टीय जीवन द्वारा पवित्र जीवन द्वारा उत्तम कर्म द्वारा नुहे त्रित्व ईश्वर कार्य देखंतु पिता ईश्वर से मनोनीत कले पुत्र ईश्वर से क्रूसरे अपना जीवन देले
पवित्र आत्मा ईश्वर आपणको हृदय रे रिजेनरेट न करिबा जाए से व्यक्ति केबे परित्राण पाई पारि न थाए। से मनोनीत तांको पाई प्रभु जीशु ख्रीष्ट क्रूसरे हत सत कथा, किंतु जेबे जाए पवित्र आत्मा ईश्वर तांको हृदय रे कार्य करि न थांती, पुनर्जन्म कार्य करि न थांती, से परित्राण पाई न थाए। आउ जो माने मनोनीत प्रभु सेमानक हृदय रे पवित्र आत्मा ईश्वरंको अलौकिक कार्य घटी थाए। आउ से केते दुष्ट हेउथाउ, से जणे केते बड़ विख्यात पापिष्ठ व्यक्ति हेई थाउ, जेतेबेले पवित्र आत्मा ईश्वर कार्य करिबे, आंदोलन करिबे, से आउ रही पारिबे नाही। से निश्चित भावे प्रभु जीशु ख्रीष्टंकु विश्वास करिबे। परित्राण त्रित्व ईश्वरंको कार्य अटे, मनुष्यकृत नुहे, मनीष द्वारा नुहे। आमर किछि सहयोग सेठारे दरकार पड़ी न थाए। जदि थांता मनुष्यकृत होई थांता तेबे हुए तो परित्राण आम हातरे सबुदिन पाई रही पारि न थांता। ता ईश्वरकृत त्रित्व ईश्वरंको द्वारा साधित अनुग्रह रे प्रदत्त कार्य आधारित नुहे, मनुष्यकृत नुहे, गोटे गिफ्ट दान आकार रे प्रभु आज जाचु अछंती। आमे एफिसियो तार 4 पर्वर 30 पद टिके पाठ करिबा। आउ ईश्वरंको जो पवित्र आत्मांक द्वारा तुम्भे माने मुक्ति दिवस निमंते मुद्रांकित होइअछ, ताहांको दुख दियो नाही। जो मुहूर्त रे आमे परित्राण पाऊ, सेही मुहूर्त रे पवित्र आत्मा ईश्वर आममानकु मुद्रांकन करंती। मुद्रांकन माने सील्ड से करी रखंती, अर्थात आमे तांको जिम्मारे रही जाओ। वाक्य कहे मुक्तिर दिवस पर्यंत तुमे मुद्रांकित होइछ। मुक्तिर दिवस होउची प्रभु जीशु ख्रीष्टंको से राप्चर दिन, जेतेबेले प्रभु जीशु ख्रीष्ट मध्य आकाश को आसीबे, आमे माने गोटे प्रकार मुक्ति पाइबा, गौरवान्वित शरीर धारण करी ए धरा पृष्ठरु मध्य आकाश को नीत हेबा। सेही दिन पर्यंत तुमे माने मुद्रांकित। शैतान कि कौन से व्यक्ति कि जगतर शक्ति तुमको आउ नहीं पारिबो नाही, नष्ट करि पारिबो नाही, एही परित्राण क्षुर्ण करि पारिबे नाही। तुमे मुक्तिर दिवस पर्यंत सील्ड होई ईश्वरंको जिम्मारे, ईश्वरंको पुत्र कन्या भावे तुमे रहिछ। सेतिपाई जीशु ख्रीष्ट एहा कुहंती जोहन 10 पर्व तार 28-29 पद। पुणी मु सेमानंको अनंत जीवन दिए, आउ सेमाने कदापि केबे हे विनष्ट हेबे नाही। पुणी केही मो हस्तरु सेमानंको हरण करिबो नाही। मोहर पिता मते जाहा देई अछंती ताहा सबुठारु बहुमूल्य, आउ पितांको हस्तरु केही ताहा हरण करि पारे नाही। देखंतु केमिति पद, ईश्वरंको वाक्यर स्पष्टता जी पढ़िले मध्य, जने साधारण लोक पाठ कले मध्य ताहा बुझी पारिबो, हृदयंगम करि पारिबो। जटिलता किछि नाही। यीशु निजे तांको मुखरु मुख निसृत करी एही कथा कहंती जे से केबे कदापि कदापि केबे हे विनष्ट हब नाही। आ एही प्रकार नकारात्मक वाक्य पाई ग्रीक भाषा रे 2टी नकारात्मक अव्यय प्रयोग करा जाए। गोटाए होची उ आ गोटाए मैं। ग्रीक ग्रामर कुहे जेतेबेले ए 2टी नकारात्मक अव्यय
ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଅକାଟ୍ୟ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଦୃଢ଼, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ। ସେଇଥିପାଇଁ ବାକ୍ୟ କୁହେ କଦାପି କେବେ ବିନଷ୍ଟ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଖାଲି ଖାଲିରେ ବିନଷ୍ଟ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ ସେତିକି ଲେଖା ହୋଇଥିଲେ ହୋଇଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଉ ମେ ରହିଛି, କଦାପି କେବେ ନଷ୍ଟ ହେବେ ନାହିଁ। ଯୀଶୁ କୁହନ୍ତି ପିତା ଈଶ୍ୱର ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ମୋତେ ମୋ ହସ୍ତରେ ଦେଇଛନ୍ତି, ମୋ ହସ୍ତରୁ କେହି ମଧ୍ୟ ହରଣ କରି ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ପିତାଙ୍କ ହସ୍ତରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ପିତାଙ୍କ ହସ୍ତରୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ କେହି କେବେ ହରଣ କରି ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ବାପା ମା ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ସେହି ମହାନ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଛନ୍ତି, ତାହା ଅଛିଣ୍ଡା ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ କେବେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ବିନଷ୍ଟ ହବ ନାହିଁ। ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଆପଣ ପାଇଛନ୍ତି, ତାହା କେବେ ଶେଷ ହେବ ନାହିଁ। ମୃତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜୀବିତ, ଆମେ କବର ସ୍ଥାନରେ ରହିବା ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ମରୁଛୁ, ସ୍ୱର୍ଗରେ ଆମେ ଜୀବିତ ଅଟୁ। ମହାନ ପରିତ୍ରାଣ ଯଦି ଆମେ ପାଇଛୁ, ତେବେ ହୁଏତ ଯେତେ ଦିନ ଆମେ ଜଗତରେ ରହିବା, ସେତେ ଦିନ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଆଲି ଲଗାତାର ଭାବେ ଧନ୍ୟବାଦର ପ୍ରାର୍ଥନା, ଗୀତ ଗାନ, ଉପାସନା କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ ହବ ନାହିଁ। ଆଜି ଚାହାନ୍ତି କି ଯଦି ଆପଣ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ ଏ ମହାନ ପରିତ୍ରାଣକୁ ପାଇନାହାନ୍ତି, ଆଜିର ଏହି ସମୟରେ ନିଜକୁ ନତ କରନ୍ତୁ, ନିଜକୁ ନମ୍ର କରନ୍ତୁ। ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଜଟିଳତା ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚିତ କରିଦେଉଛି। ହୁଏତ ନିଜ କଥା ହିଁ କରିବା, ନିଜ ଚିନ୍ତା ହିଁ ବଡ଼ ବୋଲି ଭାବିବା, ନିଜେ ବେଶୀ ଜ୍ଞାନୀ ବୋଲି ଭାବିବା, କିମ୍ବା ପ୍ରୋକ୍ରାଷ୍ଟିନେସନ ଅର୍ଥାତ ବିଳମ୍ବିତ କରିବାର ଅଭ୍ୟାସ, ଆଜି ନାହିଁ କାଲିକି, ଏବେ ନାହିଁ ପରେ, ସେହି ବୁଦ୍ଧି, ସେହି ଚିନ୍ତା ହୁଏତ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବାହାରେ ରଖିଦେଇଛି। ମହାନ ପରିତ୍ରାଣ ଥରେ ଯଦି ପାଇବେ, ଅନନ୍ତ କାଳ ସୁରକ୍ଷିତ। ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା, ମୋର ଅନୁରୋଧ ଏବଂ ମୋର ଇଚ୍ଛା ଆକାଂକ୍ଷା, ଆପଣମାନେ ଏ ମହାନ ସୁଯୋଗ ହାତ ଛଡ଼ା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ ମହାନ ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେ ହାତ ମେଲେଇ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଡାକୁଅଛନ୍ତି। କେବଳ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ଅନୁଗ୍ରହରେ ଦତ୍ତ ହେଉଛି। ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ଯୀଶୁ ତୁମେ ମୋର ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା, ମୋ ପାଇଁ ତୁମେ କ୍ରୁଶରେ ମରିଥିଲ, ମୋର ପାପର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ତୁମେ କରିଥିଲ, 3 ଦିନ ପରେ ତୁମେ ଉଠିଅଛ, ତୁମେ ହିଁ ମୋର ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା। ମୋତେ ସେ ପରିତ୍ରାଣ, ଉଦ୍ଧାର, ପାପ କ୍ଷମା ଦିଅ, ନର୍କକୁ ମୋତେ ନିଅନି ପ୍ରଭୁ, ମୋତେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଦେଇ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନିଅ। ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏହି ସ୍ଥାନରେ, ଏହି ସମୟରେ ହିଁ ଆପଣମାନେ ସେ ମହାନ ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ନିଜ ଘରକୁ ଲେଉଟି ଯାଇପାରିବେ। ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଳ୍ପ ବାକ୍ୟରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।